Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afif Rifik Rausandi. NIM 1100012015. I am from class SA. Today I will explain about regular verb in irregular verb. Regular verbs is a regular that change regularly because the tense of the sentence change. Regular verb atau kata kerja beraturan adalah kata kerja yang berubah secara teratur karena tenses kalimatnya berubah. Regular verbs is a verb that change from verb 1 to verb 2 and verb 3 is simple and easy because we only need to add ad or d at the end of the word. Regular verb adalah kata kerja yang bentuk perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3-nya bersifat sederhana dan mudah karena kita hanya perlu menambahkan ed atau d pada akhir katanya. Regular verbs writing rules. Aturan penulisan regular verb. The first, generally just add ad. Umumnya tinggal menambahkan ed saja. Second, if the word ends with the vowel a, just add d. Jika kata berakhiran huruf vokal e, tambahkan d saja. Next, if the word ends with the letter y but is preceded by a capital letter, then the letter y is replaced with a. Jika kata berakhiran huruf y yang didahului huruf mati, maka huruf y diganti menjadi i. Next, if the word ends with the letter y but is preceded by a vowel, the y does not change. Jika kata berakhiran huruf y namun didahului huruf hidup, y tidak berubah. Next, if the words end with a consonant which is preceded by a vowel, the vowel is duplicated. Jika kata berakhiran huruf konsonan yang didahului huruf vokal, maka huruf vokal tersebut digandakan. The last, if the word ends with the consonant letter I which is preceded by a vowel, the I is doubled and id is added. Jika kata berakhiran huruf konsonan atau L yang didahului huruf vokal, maka L digandakan dan ditambahkan ed. Irregular verbs are verbs whose verb 1, verb 2, and verb 3 change or not at all. Verb was second and third forms do not follow the d and id addition rules. Irregular verbs adalah kata kerja yang bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiganya berubah atau sama sekali tidak berubah. Kata kerja bentuk kedua dan ketiganya tidak mengikuti aturan penambahan d dan ed. Ada 3 kelompok irregular verbs yaitu sebagai berikut. A. The verb of the first and second and third forms is the same. Kata kerja bentuk pertama dan yang kedua dan ketiganya sama. Verb 1 is different from verb 2 and verb 3, while verb 2 and verb 3 are the same. Verb 1 berbeda dengan verb 2 dan verb 3, sedangkan verb 2 dan verb 3 sama. The last, verb I, verb 2, verb 3 are not the same. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiganya tidak sama. Yeah, that's my explanation of the regular and irregular verbs
Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.